गोटे हंस मानसरोवर पर्वत पर बसीथिला। ता पाखरे कैलाश पर्वत मध्य थिला। सेठारे भगवान शिव विराजमान थिले। एमिति हंसर नजर तीनोटी जीव उपरे पड़िला। सेथिरे गोटिए गध, गोटिए कुकुर आ गोटिए पेचा थिला। तीन जण हसी हसी आसुथाए आउ निज भितर कथबार्ता होउथांती आउ निज भितरे कहंती भल हैला मु मोर आयु 20 वर्ष कम करिदेली, ब्रह्मा भगवान को देदेले। एमिति गध मध्य कहिला मु भी मोर आयुष कम करिदेली। एमिति तीन जण बहुत खुशी रे आसुथाए। से तीन जण को देखी हंस उड़ीगला कैलाश पर्वत पाखकू आउ जाई भगवान शिवंक पाखरे पहुंची गले। आउ भगवान शिव को हंस कहती मु आजी बहुत आश्चर्यजनक घटना देखिली। भगवान शिव कहिले कौन देखिल हंस तुमे कुह। हंस कहिला हे भगवान मु देखिली तीनोटी जीव कैलाश पर्वतरू बहुत खुशी रे होई आसुथिले। तीन जण निज भितर कथा हुअंती कि जे मु मोर आयु कम करिदेली। एमिति तीन जण निजर आयु कम करिबा कथा कहउथिले। एहार कारण कौन? भगवान शिव कहती ए हंस मोर कथा को ध्यान रे सुन। भगवान ब्रह्मदेव सृष्टि रचना करिसंती। ब्रह्मदेव समस्त जीवों को अलगा अलगा आयु देइछंती। गोटे समयर कथा तीनोटी प्राणी गध, कुकुर और पेचा मिसी भगवान ब्रह्मा दरबार को गले। ब्रह्मदेव जेतेबेले तीन जण प्राणी को आसीबार देखिले सेमान को पचारिले कुह बश्य कौन असुविधा अछि तमर? सेमाने कहिले हे प्रभु आपण आमको केते आयुष देइछंती, आमर आयु निर्धारित करि दियंतु। सेठारे पाखर बसीथिबा मनीष भी कहिबा पई लागिला हे भगवान मोर भी आयु निर्धारित करी कहंतु मनीष को केते आयु देइछंती। ब्रह्मा भगवान कहंती तमे 4 जण ध्यान रे सुन। तम समस्त को 4 जण को 40-40 वर्ष करी दिया जाइछि। तमे समस्ते आराम रे निजर आयु को भोग आउ से संसार रे रुह। जेतेबे एकथा गध सुनिला गध कहिला हे भगवान आपण ए कोन करिले? आपण आयु मते 40 वर्ष करिदेले। मु तो बोझ उठाऊ उठाऊ मरीजिबी। मोर आपण पाखरे निवेदन आपण मोर आयु को 20 वर्ष कम कर दियंतु। तापरे ब्रह्मा भगवान कहिले देख गध मु तुमर आयु कम करदेबी 20 वर्ष। तमर एही जो साथी अछि सेमानंकु पचार तमर आयु किए नेबो। जदि सेमानंक भितरु केही तमर आयु नेबो ताहाले मु तुमर आयु कम करदेबी। पाखरे जो मनीष बसीथिला से कहिला हे भगवान ए गधर आयु मते देई दियो। एमिति मोर आयु 40 वर्ष मात्र। एमिति 40 वर्ष रे मु कोन बा करिबी? हे प्रभु ए आयु मते देई दियो। जेतेबे भगवान ब्रह्मा एहा सुनिले आउ कहिले तथास्तु। गधर 20 वर्ष आयु मनीष को दिया गला। मनीषर 40 वर्ष आयु थिला आउ गधर 20 वर्ष आयु देई दबारु मनीषर आयु 60 वर्ष होई गला। गध भी एथिरे बहुत खुशी हैला। जेतेबे कुकुर देखिला गध तार आयु कम करि देइछि कुकुर कहिबा पई लागिला हे प्रभु आपण मो सहित भी अन्याय करूछंती। प्रभु मते भी लोक माने मारी थांती। मु भी सबुबे दुख रे रही थाए। तेणु मु 40 वर्ष आयु बंची केते कष्ट भोगिबी। मोर भी 20 वर्ष आयु कम करि दियो। मु भी एते लंबा आयु बंचीबी ताहाले मोर भी दयनीय अवस्था होई जिवो। पुणी भगवान ब्रह्मा कहती ए साथी मानकु पचार तमर आयु किए नेबो। जदि तमर आयु केई नहीं नेबो ताहाले मु तमर आयु कम करिदेबी। सेठारे पाखरे बसीथिबा मनीष कहती हे ब्रह्मा भगवान 60 वर्ष आयु नहीं मु कोन बा करिबी? ए 20 वर्ष भी आपण मते देई दियंतु। ब्रह्मा भगवान कुकुरर 20 वर्ष आयु मनीष को देई दियंती। मनीषर आयु बड़ी 80 वर्ष होई जाई थाए। एसबू देखी पेचा रही पारिला नहीं। पेचा कहिबा पई लागिला मु भी एते वर्ष बंची कोन बा करिबी? मोर भी आयुष कम करि दियो। मते तो दिन रे देखा जाए नहीं। मु तो केवल राति रे देखि थाए। तेणु मु एते लंबा आयुष नहीं कोन बा करिबी? आपण मोर भी 20 वर्ष आयु कम करि दियंतु। भगवान ब्रह्मा कहती हे पेचा तुमे भी तुमर साथी को पचार जदि किए तुमर आयु नेबा को प्रस्तुत अछि ताहाले मु तुमर आयु कम करिदेबी। सेठारे बसीथिबा मनीष कहिला हे ब्रह्मा भगवान मोर आयु तो केवल 80 वर्ष होइछि। 80 वर्ष रे मु केउ कार्य करिबी? सेतिपई ए 20 वर्ष भी आपण मते देई दियंतु। ब्रह्म भगवान कहती ठीक अछि पेचारे 20 वर्ष आयु मु तुमको देउछि।
ସେଇଭଳି ତିନୋଟି ଜୀବ ପାଖରୁ ଆୟୁ ନେଇ ମଣିଷର ଆୟୁ 100 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ତିନୋଟି ଜୀବ ଖୁସି ହୋଇ ଯାଉଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ହଂସ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ମଣିଷ ଗଧ, କୁକୁର ଆଉ ପେଚାର ଆୟୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବ, ସେଥିରେ ମଣିଷକୁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି? ଭଗବାନ ଶିବ କହନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ହଂସ କହିଲା, କେମିତି? ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥାଏ, ସେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଭଳି ବଞ୍ଚିଥାଏ। ସେହି 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଣିଷ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିଥାଏ, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରା କରିଥାଏ। ଯାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ତାହା ହୋଇପାରନ୍ତି। କାହାକୁ ରାଜା ହେବାର ଅଛି ତ କାହାକୁ ଚୋରି କରିବାର ଅଛି, କାହାକୁ ଡାକ୍ତର ହେବାର ଅଛି ତ କାହାକୁ ଶିକ୍ଷକ ହେବାର ଅଛି। ଏହି 40 ବର୍ଷରେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଏହି 40 ବର୍ଷରେ ବୁଦ୍ଧି ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଥାଏ। ତାପରେ ହଂସ କହିଥାଏ, ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଗଧର ଆୟୁର ମଣିଷ କେମିତି ଜୀବିତ ରହିଥାନ୍ତି? ଭଗବାନ ଶିବ କହନ୍ତି, ଦେଖ ହଂସ, 40 ବର୍ଷ ପରେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଗଧ ଭଳି ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା 40 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ମଣିଷ ପାଖରେ ପରିବାରର ବୋଝ ରହିଥାଏ। ପୁଅ, ଝିଅ, ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ବାପା, ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାର ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ହସ ଖୁସି ମୌଜ ମସ୍ତି ସବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସଂସାରର ବୋଝ ଏମିତି ଆସିଯାଏ କି ମଣିଷ ଏସବୁ କରିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ମଣିଷ 40 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଧ ଭଳି କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ହଂସ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମଣିଷ କୁକୁରର ଆୟୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଥାଏ? ଭଗବାନ ଶିବ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ 60 ବର୍ଷ ପୂରା କରିନିଏ, ତାର ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ। ମଣିଷର ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବୁଢ଼ା ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ମଣିଷ। ତାଙ୍କର କଥା କେହି ଶୁଣି ନଥାଏ। ଯେମିତି କୁକୁର ଭୋକିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ, କୁକୁରର କଥା କେହି ଶୁଣି ନଥାଏ, ସେମିତି ମଣିଷର 60ରୁ 80 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେହି କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଆଜିକାଲି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେହି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ବି ବୁଢ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବୋଝ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ହଂସ କହିଲେ କି, ଭଗବାନ, ମଣିଷର ପେଚାର ଆୟୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଥାଏ? ଭଗବାନ ଶିବ କହନ୍ତି, ହଂସ, ଏହା ବି ଶୁଣିନିଅ। ଯେବେ ବି ମଣିଷ 80 ବର୍ଷରୁ ପାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପେଚାର ଆୟୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ଦେହରେ ବିଲକୁଲ ବି ବଳ ରହିନଥାଏ। ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ବି ବାଳ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ହାତ ଗୋଡ଼ କାମ କରିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଖିର ଆଲୋକ ବି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, କାନରେ ଶୁଣିବା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ପଡ଼ି ରହନ୍ତି, ନା କାହାରିକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ନା କିଛି ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ତାଙ୍କୁ ସଫା ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ଯେମିତି ପେଚା ବସିଥାଏ, ସେମିତି 80 ବର୍ଷ ପରେ ମଣିଷ ବସି ରହିଥାଏ। ଭଗବାନ କହନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାରର ମଣିଷ 100 ବର୍ଷ ଆୟୁ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି କାରଣ ଥିଲା ଗଧ, କୁକୁର ଆଉ ପେଚା ହସୁଥାଏ। ହଂସ କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ମୋତେ ସଂସାରରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଶୁଣାଇଲେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପ୍ରକାରର ମଣିଷ 100 ବର୍ଷ ଆୟୁ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ କାହାଣୀଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ।